በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓለማት በፍቅሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን أملخون وداسين سجدتن نعو نبيني جبا نسو أبتسعو علو كاو زيت فلا كدستا كدسان نتتن صهان أقراري تماعات نحاديس كدان كوربيل زغونت أدينا كدس دنجل مريم نتأمانا وزغونة مجبهوات نتأمانا وزغونة مستهوات سلا زهابتنان زولدتلنان ودا قوتانان مدحنينان إيسوس كريستوس بزفكران بزخبران متن كبرن مسجانان نعيخونا كلهم ملائكة نبيات حواريات أركان سماعات እግዚአብሔር أملاك بزهابهم كبرن معارقن زخبرون استمسجانون يخونو زخبركم حزب كريستيان كم يعلقهم كم يكأنيهم አሜን። ስምትሉልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በደልና ከይተጸባጸበ በደልና ከይቆጸረ በደልና ከይሓሰበ በትጽሪ ቃላቱ ክንመዓዓድ ክንበርትዕ ክንሕደስን ክንፍወስን ስለዝፈቐደ ክብርን ምስጋናን ይኹን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና መንፈሳዊ ለውጢ ዝብል እዩ። ንሆኑ ብዙሕ ዓመታት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ተጓዒዘ ኣለኹ። ግናኸ ንቁልቁል ከም ካሮት ዳእምበር ክሳብ ሕጂ ክልወጥ ኣይከኣልኩን። ናይ ለውጢ ባህሩን ከምፅእ ኣይከኣልኩን ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝመፅእ ሕቶ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘመን ዘለና መንፈሳውያን ምስቲ ናይ ምዕባለ ዓለም ተጋራጭና ግዲ ኮይኑ ምዕባለን ቴክኖሎጂን ብኣግባቡ ክንጥቀም ስለዘይከኣልና እንሆ ተሓዋዊስና ኣይ መንፈሳውያን ኣይ ስጋውያን ኮይና ኣይ ውዕያት ኣይ ዝሑላት ብምዃን ካብቲ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ዝሽትት መዓዛ መንፈሳዊ መገዲ ርሒቕና ኣጎላጉል ኮይና ኣለና። ንምዃኑ ግን ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን መንፈሳዊ ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና። ቃል እግዚአብሔር አምላክ መወደሻ እዩ። ነቲ ከም ከውሒ ዝተረር ልብና ኣፈራሪሱ ነቲ ከም ፕላስቲክ ዘይብተኽ ሕማቕ ተግባራትና በታቲኹ ክጽግን ዝኽእል ህይወት ክህብ ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር እሞ ብመነጽር መንፈስ ቅዱስ ብቃላት እግዚአብሔር ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ለውጢ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኩሉ ግዜ ክልወጥ ኣለኒ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና። ንኽንልወጥ ድማ ቃሉ ክንሰምዕ ይግባአና ወገናት። ኩሉ ግዜ ቃሉ ክንምርምሮ ይግባአና። ብፁዕ ወእሲ ዘይሆረ ብምክረ ሪስኣን ዝብል ቃል መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ነዚ ይጠቕመና። ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ይግባአና። ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ አልባና ክንገብሮ ይግባአና ነው። ስለዚህ ብቃሉ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ መታን ክልውጠና ብቃሉ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ንፈልጥ ይግባአና። ኣብ ቃሉ ፍልጠት ኣሎ፣ ኣብ ቃሉ ድሕነት ኣሎ፣ ኣብ ቃሉ ዕረፍቲ ኣሎ፣ ኣብ ቃሉ ምጽናዕ ኣሎ፣ ኣብ ቃሉ ናይ ዘለዓለም ጽድቅ ኣሎ። ስለዚህ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ክንሰምዕ ይግባአና። መንፈሳዊ ለውጢ ከምጽእ እንተኾይና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 4 ከም ዝብል ኃይለ ቃል ኣሎ። ደድሕሪ እግዚአብሔር አምላክኩም ሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ ትእዛዙ ሓልዉ ቃሉ ስምዑ ንዕኡ ኣገልግሉ ምስኡ እውን ልገቡ ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ምስተመስጋን ይኹን። ደድሕሪ እግዚአብሔር አምላክኩም ሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ
تزازو حلو قالوا سمعوا نعو أقلقلوا مسؤون لقوا وزنا بزلو حرقات أزينا قدست حرقاتين للدحريو خنسعبي يقبقنا نعو كنفرح يقبقنا تزازو خنحلو يقبقنا قالوا دما وترقزي خنسمع يقبقنا قالوا دحر مسمع دما نعو كنقلقل يقبقنا عمود أثار دما كسام موت وانتخونا مسؤول تطابيقنا خننبر يقبقنا ስለዚህ ነዚህ ድማ አቦና ሙሴ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 4 ከምዚ ኢሉ ዝነገረና ድድሕሪ እግዚአብሔር ኣምላኩም ክሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ ትእዛዙ ሓልዉ ቃሉ ስምዑ ንዕኡ ኣገልግሉ ምስኡ ልገቡ ዝብለና ስለዚህ ወገናተይ መንፈሳዊ ለውጥ ክንረክብ እንተኾይና ቃል እግዚአብሔር ዕለታዊ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ነቲ ብቲክቶክ ዝተበረዘ ኣእምሮና ነቲ ብደርፊ ዓለም እዚኣ ብጫውጫውታ እምባጋሮ ዝተረበሸ ኣእምሮና ናብ ንቡር ክንመልሶ እንተኾይና መንፈሳዊ ለውጢ እንረክብካ ኣእምሮና ምዝራጋእ ጥራይ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብቃል እግዚአብሔር እንደዞም ኣብ ውሽጥና ዘለው ረሳሓት ነገራት ክንሓጽቦም ይግባአና ከነውጾም ይግባአና ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ህያውን ዝዓይን ከም ክልተ ዝብል ሕሴፍ እዩ ንመትን ጅማውትን ዝፈላለይ ኃይለ ኣምላኽ ቃል እግዚአብሔር ወገናቲ زعين يسرحن كم دما هياوي ስለዚህ ለድሕሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንስዕብ ንዕኡ ክንፈርሕ ትእዛዙ ክንሕሉ ቃሉ ክንሰምዕ ንዕኡ ክነገልግል ኣብ መወዳእታኻ ክሳብ መወዳእታ ምሱ ከም ኣቦና ያዕቆብ ከይባርኽካኒ ኣይለቅካኒ ከይባርኽካኒ ኣይገድፈካኒ ብምባል ክሳብ መወዳእታ ህይወትና ክሳብ ብመግነዝና መቃብር ንወርድ ምሱ ክንጣበቕ ይግባአና እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ነስኸን ከበር ይደግፈና ያው መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ፍቅዲ 105 ከም ዝብል ኃይለ ቃል አለ ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመገደይውን ብርሃን ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ መገደይውን ብርሃን ይብለና ስለ ቃላቱ ስሙ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ያው መንፈሳዊ ለውጥ ክህልወና እንተ ኮይኑ ብቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝበልጸግና بقال እግዚአብሔር አምላክ زعابنا خنكون يقبأنا قال እግዚአብሔር كم حدا أبروبا استدخلت أبدن دسروبا استدخلت يمسل تقوم تأخذ لجزء تجيب كل جزء تتعمو ببجزء خافرياته بيبلنا ስለዚህ احنا أوسن وحيز روبا استوهلك قال እግዚአብሔር أو خنسرتي يقبأنا أو خنتكلي يقبأنا نزيد مع أبونا زمراي داويت قال كان سقمتي مبرهاتي መገደይካ ብርሃን ይስብለና ብርሃን ወይካ አፍስጉምትና ብርሃን እንታህሊ ወይካ መብራት እንታህሊ አይን ዕንቀፍና ወገናት ብንጹር ዝኾነ መገዲና ንኸይድ ከምኡውን መገድና ብሩህ እንተኾይኑ ነትኽን ወጭሖን እንደሊ ጉዕዞ ነትኽን ሃርሞን እንደሊ ሸቶ ንሃርም ኢና ጸልማት እንተኾይኑ ግና ኣብ መገዲ ምልጋስና ዘይተርፍ ምድቃስና ዘይተርፍ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ክንሰምዕ ይግባአና መንፈሳዊ ለውጥ ክንረክብ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ፍቅዲ 3 ከም ዝብል ኣሎ ቃልካ እንብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበልጽ ይምቅራ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ኣዝዩ ጥዑም ወገናቲ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ ናይ ስድሮኦም ናፍቆት ልዕሊ ናይ ዓዶም ናፍቆት ዝናፍቆም እንተሃሊ ቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ዝናፈቆ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ቃል እግዚአብሔር ዝረሃቦ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ወገናት ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድ ጽምእ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ከቢድ ጥሜት ስለ ዝኾነ እቲ ዝኸፍአ ጥሜት ኣብ ዓለም ናይ ቃል እግዚአብሔር ጥሜት እዩ ገለገለ ዓድታት ካህን ሲኢኖም ቅዳሴ ዘየቀድሱ ኣብ ገለገለ ዓድታት መምህራን ሲኢኖም ቃል እግዚአብሔር ዘይሰብሩ ኣብ ገለገለ ዓድታት ሰንበት ትምህርት ቤት ብዘይ ምህላው ክዝምሩ ንኣምላኽም ከምዝግኑ ዘይኽእሉ ቦታታት ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ዝረሃቦም ሰባት ብዙሓት ኣሎ ግን እዚ ዘለና ዘመን በቲ ሓደ እኳ ጎዳእ እንተኾነ በቲ ሓደ ኸ ጠቓሚ ኣብ ቤትና እንከለና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ክንሰምዕ ስለንኽእል ወትሪ ግዜ ነቲ ዝረኸብናይ ዕድል ክንጥቀመሉ ይግባአና ስለዚ ቃልካ እንብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበልጽ ይምቅራ ይብለና ኣቦና ዘመራይ ዳዊት أنا نسخطكم كان قال እግዚአብሔር معار خمس دون عارفه ስለዚህ በመንፈሳዊ ለውጥ ይخنلوጥ ይግባአና ወገናቲ ከባር እስትና መታን ከነወጭ ናይሎም ማንታ አርስትና
መንፈሳዊ ለውጢ ተቀዳማይ ንሪኦ ጸናሕና ቃል እግዚአብሔር ደጋጊምና ብምስማዕ እቲ ካልኣይካ ጸሎት ብምጽላይ መንፈሳዊ ለውጢ ዝመጽእ ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ደጋጊምካ ብምስማዕ እቲ ካልኣይካ ጸሎት ብምጽላይ ጸሎት ለውጠን ኢልና ክንጸልይ ይግባአና ወ አምላኸይ ጽሩ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ውሽጠይ ሓድስ ኢልና ክንጸልይ ይግባአና አዎ እምነት እንተጎዲልና ኦ አምላኸይ አነ ተጠራጣሪ አነ አማኒ ኮንኩን ሞ ነው እምነት ወስኸኒ ነው ልበይ አትርሮ ነው ልበይ በአኻ ከአምን ሓግዞ ደግፎ ክንብል ይግባአና ውሽጥና እንተረሲሑ ቢቕምታ ብበደል ብተንኮል እንተረሲሑ ከዓ ብጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ለውጠኒ ባርኸኒ ጽሩ ልቢ ፍጠረለይ ክንብሎ ይግባአና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 10 ወአምላኸይ ጽሩ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ይብለና ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ስለዚ ጸሎት ኩሉ ግዜ ክንጸልይ ይግባአና ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 12 ጥበበኛታት ምእንቲ ክንከውንሲ እቲ ዕድሜና እውን ሓፂር ምዃኑ መሃረና ይብል ዓለም እዚኣ ወገናተይ ሓፃር ህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም እዚኣ ሽው ኢሉ ከም ዝሓልፍ ንፋስ እዩ እቲ ንፋስ በይን መፂኡ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፍለጥን ልክዕ ህይወትና ከምኡ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለም እዚኣ ይነብሩ ነይሮም ግን ዘኪሮም ዝፈልጥ ሰብ የለን ተረሲዖም ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ከምኡ ክንርሳዕ ኢና ስለዚ ነዚ ምዃኑ ፈሊጥና ሓፃር ምዃና ፊጥና ህይወት ብጸሎት ናብ አምላክ ክንለግብ ይግባአና ብጸሎት ናብ አምላክ ክንቀርብ ይግባአና ስለዚ ብጸሎት አቢልና ነቲ ዝጎደለና ነገር ክንምልኦ ይግባአና ልብና ጠዋይ እንተኾይኑ ልብና ብቂምታ ዝረስሐ እንተኾይኑ ልብና ብበደል ዝመልአ እንተኾይኑ ካብ ዕዳደ ማንና ግፈን እንዳበልና ከም ዘማራይ ዳዊት ክንጸልይ ይግባአና ከምኡን ቄናን ልቢ ካባይ ያርሐቁ እንዳበልና ከም ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ክንጸልይ ይግባአና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 101 ፍቕዲ 4 ከም ዝብል ኣሎ ቄናን ልቢ ካባይ ይርሐቁ ንኽፋእ ክፈልጦ አይደልን ይብል ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ስለዚህ መንፈሳዊ ለውጥ ተኻልአይ ጸሎት ብምጽላይ አፍልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ከም ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ይፈለጥ ጎይታ ዝመጸሉ ቀረባ እዩ ስለዚህ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልመናን ምስናይ ምስጋና ይፈልጥ ለአንበር በገለኳ አይትጨነቁ ይብለና ለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ይፈለጥ ጎይታ ዝመጸሉ እዋን ድማ ቀረባ እዩ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኑን ምስጋና ይፈልጥ ለአንበር በገለኳ አይትጨነቁ ይብለና አፍልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ስለዚ ወገናተይ ሓሊት ዓለም ከይበዝሕ ንኸሎ ልብና ብጸሎት ናብ አምላክ ክንመለስ ይግባአና በገለ ከይተጨነቅና ናይ ጎይታ መምጻት ቀረባ ምዃኑ ፈሊጥና ቅድሚያ ቀዳምነት ህይወትና ንጸሎት ብምሃብ ናብ እግዚአብሔር አምላክና ኣእዳውና ከነልዕል ይግባአና እቲ ሳልሳይ መንፈሳዊ ጉባኤታት ብምስታፍ ሰብሎሚ ጉባኤ ምስታፍ ቀሊል ይመስሎ ግን አይኮነን አምልኾ ወገናተይ እግዚአብሔር አምላካና አይና አኻትኩም ዝደለየና በሕብረት ተመስግኑ ነዚ ድማ ዘማራይ ዳዊት ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ዝብለን ሎሚ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ምስትኸይድ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ዲያስፖራ ዓለም ስንኸይድ ሰብ ተኸፋፊሉ ክጎጅኡ ሒዙ ካብቶም ጻዓዱ ዝኸፈአ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ሓበሻ ማለት እዩ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ስም ፍላይ ደልየሉ እንዳእከለ እንዳኽሱን እንዳበለ ነው አቢ ሓጹር አመንጉ ይሓጽር ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር አምላክ ጨዋ ከይበለ ባሪያ ከይበለ ጸሊም ከይበለ ጻዕዳ ከይበለ በሕብረት ከነመስግኖ በሕብረት ወልድ ወሃዲልና ከነመስግኖ ይዘደለ ወገናት ስለዚ እዝናትና በለሊ እዝናትና ፎልቲ ናይ ማንም ብጥይቀሉ መደብ አይኮነ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዶብ ንላዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዶብ ይብላ ዶባ ሰማያት ወገናት ስለዚ ምስቶም በአምልኾ
ወልድ ዋህድ ኢሎም ዘምልኹ ሸውዓተ ኣሓተ ቤተክርስትያናት ምስአን ወሬታ 56 ኣሓተ ቤተክርስትያናት ምስአን ናይ ሕብረት ኣምልኾ ክህልወና ይግብኦ ኣቦታትና ወንኣምን ባህቲ ቅድስት ቤተክርስትያን እንትላኢሉ ኩሉ ጉባኤ ብምባል ዶግማ ሰሪቶም እዮም በሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ሓንቲ ቤተክርስትያን ወላ ናይ ኢትዮጵያ ንበላ ወላ ናይ ኤርትራ ንበላ ወላ ናይ ግብጽ ንበላ ወላ ናይ ህንድ ንበላ ወላ ናይ አርማንያ ንበላ ወላ ናይ ሶርያ ንበላ ቤተክርስትያን ሓንቲ ወገናት ክርስቶስ ከዓ ሓደ ግን ኣብ ሰዓዝን ክርስቶስ ንመቃቀሎ ዘለና እንዳኣከለ እንዳበላ ማለት እዩ ያው እግዚአብሔር ንምጻውቱ ይቀልጥፎ እምበር ከምዚልካ ዝንበር አይኮነን ከምዚልካ ዝንበር አይኮነን እንዳገደደ ይخاص ዘሎ ትፍልልነት ማለት እዩ ትፍልልነት እግዚአብሔር ከአፍልልነት ዘአምን አምላኽ አይኮነን አምርዳ አምስም ማዕዛ አምን አምላኽ ስለዚህ በሕብረት ኮይና ነመስግኖ ከለና መንፈሳዊ ጉባኤ በሓባር ከም አላፍ መላእክቲ ነመስግኖ ከለና እግዚአብሔር ደስ ከብሎ ነገራት ከምተ አነን ከምታይ ይብላ በዮሐንስ ወንጌል ከምቲ አቦን አነን كمون منفس قدس حاجة زخنا نزياتهم كحاجة جبرهم بمبال كتقول خلا نريد مالتي قلت أنا مرحنا نيس كريستوس هو حاجة جبرهم هو بمجوعي بحفرة حاجة نكون جبرنا كمتي أب ولا منفس قدس بفقاد بسلطان بأجازة عالم زياء بملكوت حاجة زخون أنا نساعدهم بجوباء حادهم كوني جبأنا بقداسي حادهم كوني جبأنا بأملخ حادهم كوني جبأنا جابر بمسجان حادهم كوني جبأنا هو أبكر سنة سرح حاد النتي وهداتي هاي مالتنا منكم يتواهدوا يهوناتي بعلنا بزمز أنا وطعي بعلنا بزمز أنا يو ناي هزابا كايدا فحفاحلنا كم دق زاقرات بتينا عندك بعدنا እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ነዚህ ነገር ዝኸሪልና ኻጸሎት ንግበር ወገናት ስለዚህ የተሳልሳይ መንፈሳዊ ጉባኤታት ወይካ መንፈሳዊ ሕብረት ምሕባሪ ነው አህዋት ወይካ ህዝብ እግዚአብሔር በሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ይብል هو ከምቲ ኣብ ርእሲ ኣሮን ዝፈስስ ካብኡ ጀሚሩ ድማ ኣብ ጭሕሙ ካብ ዘፈር ክዳኑ ጸረር ዝበለ ክቡር ዘይቲ እዩ هو ከምቲ ናብ كوربت سيون زوارد حتى امباهرمون يو جابير أبقى بركتن نايزل عالم هيوتن عزيز الله يبلنا مزمور داوود مئراف 233 فوق حد خار سلسته هو منفساوي جوباي بحبرة نجابير ممسكان يعني ناي آلاف حبرة مهلاو جابير دسكاب زلو نجاراتي منفساوي لوط بخمسي دمز تفعل علي خازم مز لوط يالله نجاراتي هو أقول هوارات مراف كلته كافقد 40 كلتن كسب 46 كم زبل الله نساتهم كأبت مرتي هواراتن حبيرهم بمنبار بمقراس جيران بصلتن صنيع من غريب لنا نساتهم كأبت مرتي هواراتن حبيرهم بمنبار بمقراس جيران بصلتن صنيع من غرو ስለዚህ መንፈሳዊ ለውጥ መጽቶ ሆይኑ ናይ ሕብረት አገልግሎት ናይ ሕብረት አምልኾ ከልወና ይግብኦ هو أبقول هوارات معرف كل تفقدي 46 كم زيبل أبتت صباح بحورة أبيت مقدس كي يقارصو صنيعهم يكبون غريب لنا هو أبتت صباح أبيت مقدس كي يقارصو صنيعهم يكبون غريب لنا هو تقدمت بيت كريستيان هو تقديمة زنبرت قدس بيت كريستيان نقط مسرت كلا بخمزية هو أبتت صباح أبيت مقدس يركبون يرون هوارات بيكون إسرام بيتسف እግዚአብሔር ወይ ክርስቶስ ዝባሉ በቃ አብጸጽባህ ከየብቆር በዚህ ምብኳር በሕብረት ናብ እግዚአብሔር አምላኹም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና ለዛም ዘበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳና እዋ ከምኡን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:3 ከም ይብለና ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩሞ ሕብረት በማእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ ይብለና እዋ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩሞ ሕብረት بمعسر سلام تأميركم كتحلوا تقادلوا بمتاين هنحلوا زلنا لهم ببوليتيكا
بعدي عدخا بشارنت نتحبرت منفس قدوس ذهبنا السلام كنبتنا نركب علينا وجناتي جن إجابير أملاك حد معالتك حتى الناي نتزي حلاف المستزي حلافي حواويسنا نتزي حلف نجر نتيجنا نتزي حلف نجر نمرج علينا سلازي نتب منفس قدوس زرخبكم وحبرت ما أسر سلام تأميركم كتحلوا وتقارلوا منفس قدوس رخبنا حبرت انتاي ولد الناتي ودي ب4 قال ب8 ناي منفس قدوس ولدنا ترخيبنا هنا ناي سلاسي ولدنا ترخيبنا هنا وقناتي سلازي نزي ولدنا تزي نزي حبرة تزي بما أسر سلام تأميرنا خنحزو يقبعنا يحادث بنت أكلات كينكم سلام تسويعهم يهمو سلام كريستوس أبلبهم ينقص مسوءاتها مما صوتها هونو مزمور قين منفساو زيمان بمسغانان نأملاخ بلبكم እናዘመርኩም نحدكم كتمهرون كتمعدون كلكم قال كريستوس بكل ጥበብ መዲዩ ይحዳርኩም بقال كونس ويس بجبري اتجبرو زبله ሁሉ بسلام ጎይታ ኢየሱስ ገፈረው بخ እግዚአብሔር አቦ አመስግነው ይብለና ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ከፍቅዲ 15 ፍቅዲ 17 ክደግሜ ንሓደ ሰብነት አካላት ከንኩም ሰላም تصويعهم إخمو سلام كريستوس أبلبهم ينقص أواني حادث بنت أكلات كيونكم نسلام تصويعهم إخم أمو سلام كريستوس أبلبهم ينقص أمين ما صوتي خاخونه مزمور كنيه منفسه زيمان بمسجانان نأمله بلبهم الناس زمركم نحدكم كتمهرون كتمعدون كلكم قال كريستوس كله طبب ملي يحضركم أمين بقال كونس ويكا بجبري تجبرو زبله كله بسلام قويتانا يسوع كريستوس جبروه باسم يسوع كريستوس جبروه بكل خا نجزاير أبو أمسجنوه لنا سلك على نجزاير الله استمسجن يخلو جناتي سلزم منفس حولو تزمس بزي تفعل خازمس لو تيلن أين حسبه جناتي سلزم سلسلة نقرأ رينا لنا تقدماي قال እግዚአብሔር كل ጊዜ በመስማዓት خلاي ጸሎትና በእግዚአብሔር አምላክ መቅረብ ሳልሳይ መንፈሳዊ ጉባኤ መንፈሳዊ ህብረት በመህላው እትራባይካ መንፈሳዊ ለውጥ ዝመጽ በመስተዋዕል ወገናቴ በመስተዋዕል ካብ ሰላም ታጀምርና እግዚአብሔር ይመስገን كنبلي يبقانا اللبنا كله كقدم زقبو مستوعي وجناتي اللبي أب كل جزء قدم يقبو مستوعال كأنا يلبيته وجناتي كل نجورو نجر بمستوعال كخون يقبو أقول قلتنا بمستوعال صلوتنا بمستوعال جوايا بمستافنا بمستوعال بأقول سمعتها ومن قصص كخون يقول هو مستوعال كابل بيزبقس سلازي كاب سلامتنا جميرو بمستوعال كنملالس صلوتنا بمستوعال قال እግዚአብሔር مسمعنا بمستوعال بحبرت مقلقالنا بمستوعال كون يقبو هو اب إسياس معرف شو شفت شعات 5 بلالو كيدمو نزه حزب زي دغان كيدمو نزه حزبي ازي دغاغيمكم اكو انت سمعكم اي كتسوعلون يخم اي تسوعلون يخم دغاغيمكم اكو انت راهم اي تلليون يخم الكا تزاربون بلني هنا دغاغيمنا نسمع لنا قال እግዚአብሔር دغاغيمنا نكبالنا ግን مستوعال ስለዚህ ይብልና ያው በልብና ንገብረ ነገር የለ ስለዚህ مستوعال ከደና ይትራባይ ማለት ነው ሰለስተ ነገራት ከምራባይ ቁጥርን ፈንዝል مستوعال ስለዝሆነ አብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 3 ከፍቅዲ 10 15 ከም ዝብላ ይለቃላሉ ሰሎሞን እዚ ነገር ስለዝለመነ ድማ ነገሩ ንጎይታ ባሃበሎ ሰሎሞን እንታይ ወገናት مستوعالን ጥበብን ሀበን ይሉ ነዚህ ህዝብ እዚ ዘማሐድረሉ مستوعالን ጥበብን ስለዚህ مستوعال ዘሎ ምእመን እግዚአብሔር አምላክ ብኡ ሕጉስ مستوعال ዘሎ አገልጋሊ እግዚአብሔር አምላክ ብኡ ሕጉስ لو ما جن مستوعالي ولا نوجناتي
بقداماዊ أقرقلت هنا نقلقل بزي مستوعل هنا نقلقل بزي مستوعل نزار بزي مستوعل نسلي بزي مستوعل نأكب بزي مستوعل كأفحن بالشعور مالتي أيوة فيليب اسم عرف حدا فقط شعات خمزة بالهاي لك قال له اتفقرهم بمستوعل زبالة خلن أزي الناس بزحة كخيد زئل منكم الله يبلنا هوري باولوس اتفقرهم بمستوعل زبالة خلو أزي الناس بزحة كخيد زئل منكم الله فيليب اسم عرف حدا فقط شعات سلازم مستوعل نزت رياسب فالفاليتي هوتيا يبلنا أب مسالم عرف عسات شدشة فقط إسران كلتن مستوعل نزت رياسب فالفاليتي هوتيا سلازي هوتنا بمستوعل نمرحي وقناتي ايوه بهوت كتنورس عشنا تدقو بمقدم مستوعل كاتم على سيب لنا مسالم عرف تشعات فقط يشدش سلازي منفس على تخلونا أنت غينو لازم 4 نقرات نقبر يقبقنا تقدماي قال እግዚአብሔር ወትር ጊዜ መስማዓይ ተኻላይ ጸሎት ምጽላይ ተሳልሳይ ናይ ሕብረት ጉባኤ ብምስታፊ ትራባዓይካ ንኹል ነገራት ብምስትውዓል ብልብ ክንገብሮ ምስንፍትን ማለት እዩ አዎ ሕጂ ኸ ምሳሌ ከምዚ ይብለና ወገናተይ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፍቅሪ 3 ቤት ሳላ ጥበብ ይህነጽ ሳላ ምስትውዓልካ ይጸንዕ አዎ ቤት ሳላ ጥበብ ይህነጽ ሳላ ምስትውዓልካ ይጸንዕ ይብለና ስለዚህ مستوعل قداس يا بهوتنا مستوعل زي ولسب يبلنا اب داويت معراف 4 شعات فقد إسرا مزمور داويت 4 شعات فقد إسرا مستوعل زي ولسب بخبركوا نتنزطفا انسسا يزمسل يبلنا ስለዚህ ወገናተይ መንፈሳዊ ህይወትና خلوت انت خوينو መንፈሳዊ ለውጥ ክንረክብ እንተ ኮይና ነሰን 4 ነገራት ክንገብር ይግባአና نزغن كبر نجزاير أملاك قدوس يرنت نيدينا قدوس لمريم مالادنت أي كل مهريان صار كان ترى عنت أي فلينا نزنبرنا جزي باريخون قديسون سلازهلنا كبرن مسكانان يخونو أموداتا نزيكم نجارين يازخوني channel لايك شير سبسكرايب بمقبار نابكول حزب كريستيان كنزباص حنقبر وسبحت لك جابير